जगन्नाथ प्रसाद थाना अंचल रे दिनकु दिन गाड़ी लुटेरांक प्रादुर्भाव बढ़िबारे लागिछि। केतेबेले मुख्य बजार रे थिबा दोकान आगरु तो आउ केतेबेले काहार घर सामनारू। एपरिकी पूर्वरु बाइक लुटेरा माने गंजाम जिल्लारू विभिन्न प्रकार बाइक चोरी करि नै नयगढ़ जिल्लार सुनामही ग्राम काजू तोटेरे बाइक फिंगी थिबा अंचल रे चर्चा हेउछि। साधा सीधा भद्र बेसरे हेउ किंबा ग्राहक साजी दोकानरू सामग्री किनिबा बेसरे हेउ एपरिकी महिला लुटेरांकु सांगरे नै अभिनव ढंगरे जगन्नाथ प्रसाद बजाररू संध्या समय बाइक चोरी करि नैथिबा नजर रहिछि। जा फଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବାଇକ୍ ଚୋର ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଲୁଟେରେ ମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ନିରବ ପରେ ପୁଣି ସିନେମା ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନବ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିବା ସନାତନ ସେଠୀଙ୍କ ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟି ନିଜ ଚା ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 27 ତାରିଖ ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଏକ ଚୋର ଆସି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। बहुत खोजाखोजी पर बाइकटी न पाई निकटस्थ थानार द्वारस्थ होइथिबा बाइक मालिक सनातन सेठी सूचना दैछन्ती। एने बाइक उद्धार सह चोर को शीघ्र गिरफ कराजिबा थाना पक्षरु सूचना मिलिछि। जगन्नाथ प्रसाद रु चित्तरंजन गंतायतଙ୍କ रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।